सरकार की महफिल को सरकार सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मालिकेर महफिल मालिक निजे सजाए, मालिकेर महफिल मालिक निजे जमाए। শুধু তারাই আসতে পারে মালিক যাদেরকে কবুল করে, শুধু তারাই বসতে পারে মালিক যাদেরকে বসার তৌফিক দেয়। আল্লাহ, নিজেরা কি সৌভাগ্যবান মনে করা যায়? যায়, নসিবওয়ালা মনে করা যায়? আল্লাহ বলছেন কাযিকরিকুম আবাআকুম আও আশাদ্দা যিকরা। তোমার আব্বারে যেমন গাল ভইরা আব্বা বলে ডাক দাও, তোমার আব্বা খুশি হয়। তোমার মারে যেমন গাল ভইরা মা বলে ডাক দিলে মা খুশি হয়। আমারে ওর চেয়ে একটু বড় কইরা আল্লাহ বলে ডাক দিলে আমি তার চেয়ে বেশি খুশি। আল্লাহ 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 আল্লাহ। मैं तेरे सबको भुला दो कोई न मुझको याद रहे, याद में तेरे सबको भुला दो कोई न मुझको याद रहे। तुझ पर घर बर सब लुटा दो खानाई दिल आबाद रहे। अल्लाह 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 अल्लाह। तेरे सिवा महबूब हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। तेरे सिवा महबूब हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। अब तू रहे बस्तादा में आखिर विरद ज़बाए मेरे इला। अल्लाह 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 अल्लाह। माशाअल्लाह होइतेছে। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर রাসূলুল্লাহ। গলায় যত শক্তি